Shalom, selamat sore, selamat hari Minggu, selamat datang kembali di ibadah online IFGF Düsseldorf. Saya berharap dimanapun saudara saat ini berada, semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bertahta dalam kerajaan surga, selamat sore ya Bapa. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengucapkan terima kasih untuk segala berkat dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Bentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Tolong urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar ibadah kami bukan sekedar menjadi ibadah rutinitas setiap hari Minggu, melainkan ibadah yang bisa menyembuhkan, ibadah yang bisa menghibur, yang bisa memberikan harapan baru. Bimbing ibadah kami ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir, agar semuanya berjalan dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, mari kita memulai menuju memuliakan nama Tuhan. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru, dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Telah memberikanku sebuah harapan baru, dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu.
Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia telah menanti, sekalipun musim-musim terus berganti. Bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Terus percaya dan berserah, imanku tak akan goyah. Karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia telah menanti, sekalipun musim-musim terus berganti. Bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia.
tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Haleluya, Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang setia, Bapa. Engkau nggak pernah meninggalkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat seluruh jemaat-Mu, seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan, AFGF Düsseldorf ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu, terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau yang menunjukkan pada saat kami pun sedang terpuruk ya Tuhan, meskipun hati kami sedang hancur, meskipun jiwa kami sedang kesusahan ya Tuhan, tapi Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada, karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kami semuanya ya Bapa. Engkau yang menyegarkan di dalam hidup kami, Engkau yang mengajarkan kami ya Tuhan untuk kami boleh terus tenang, untuk kami boleh terus tinggal diam di dalam hadirat-Mu, sehingga kami boleh ya Tuhan menerima kasih-Mu dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami yang terus setia Tuhan untuk terus hadir di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh hadir dimanapun kami berada, di dalam rumah kami Tuhan, di dalam kamar kami, di dalam ruang tamu kami Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Berkati kami semuanya Tuhan, Kau yang bukakan hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, untuk kami mau menerima akan firman-Mu, untuk kami mau mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom, liebe Gemeinde zusammen. Halo Pak Peter, semuanya. Selamat datang di dalam rumah Tuhan. Herzlich willkommen in Gottes Haus. Dan saya mengucap syukur dimanapun kita berada sore hari ini, kita masih bisa terus bersekutu di dalam rumah Tuhan. Und ich bin sehr dankbar, wo immer wir auch sind. Wir können trotzdem noch hier uns versammeln in Gottes Haus. Di dalam kamar kita semua, di dalam ruang tamu kita semuanya, kita ada hadirat Tuhan. Meskipun hari ini saya ada di tempat lain di Kaiserslautern, tapi kita terus bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan secara bersama-sama. Ja, im Wohnzimmer ist Gottes Gegenwart erfüllt uns, obwohl ich jetzt auch gerade in Kaiserslautern bin, etwas weiter weg. Wir können trotzdem hier
Gottes Gegenwart spüren. Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, kita akan membacakan deklarasi iman kita dengan yakin dan percaya bahwasanya Tuhan sudah memberikannya dan kita sudah menerima akan janji Tuhan. Und bevor wir jetzt anfangen, lasst uns vorher unsere Glaubensdeklaration mit vollem Glauben lesen, dass wir auch Gottes Versprechen bereits bekommen haben. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple. Amin. Amin. Sore hari ini kita mau belajar bersama-sama dengan tema yang sama, Leading Inside Out. Heute Nachmittag werden wir zusammen über das gleiche Thema lernen, nämlich Anführen von innen nach außen. Kita sudah belajar dari 4 minggu yang pertama bagaimana kita bisa memimpin dari dalam keluar. Itu merupakan suatu kepemimpinan yang dimana kita harus memimpin dari sesuatu itu yang dari dalam untuk kita bisa memimpin orang lain. Wir haben bereits gelernt, wie wir anführen sollen, also in den letzten 4 Wochen. Und das heißt, zunächst müssen wir von innen uns selbst anführen können, bevor wir auch die anderen anführen können. Bukan didasarkan dengan hasil apa yang harus kita capai, bukan didasarkan dari kinerja apa yang harus kita capai, tapi bagaimana seorang pemimpin itu bisa memimpin, memberikan satu nilai, memberikan satu dampak bagi orang lain. Und das nicht, wir setzen unseren Fokus nicht lediglich auf das Ergebnis oder auf die Leistung, sondern wir als Anführer müssen einen positiven Effekt den anderen geben um uns herum. Tetapi sangat disayangkan banyak orang itu berpikir bahwasanya untuk memimpin diri kita sendiri itu merupakan satu hal yang sulit untuk kita kerjakan. Leider denken noch viele Leute, dass es schwierig ist, ein guter Anführer für sich selbst zu sein. Bahkan pemikiran ini seperti cepat atau lambat bisa menjadi satu doktrin baru yang sehingga kita akan berpikiran suatu memimpin diri sendiri itu merupakan satu hal yang sangat sulit dan seolah-olah tidak bisa kita kerjakan sama sekali. Es ist sogar so, dass früher oder später viele Leute sich selbst indoktrinieren, dass diese Selbstanführung, dass man sich selbst anführt, etwas Unmögliches ist und dass man das nie schaffen wird. Tetapi pemikiran ini adalah pemikiran yang salah. Aber diese Denkweise ist etwas Falsches. Das ist Ja. Kalau kita belajar di dalam Alkitab ada satu prinsip, ada satu pattern yang dimana Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua mengatakan, wenn wir jetzt von Gottes Worten lesen, sehen wir die Mustern und die Prinzipien von Gott, nämlich in Römer 12, Vers 2. Di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dari sini jelas Rasul Paulus itu memberikan satu nasihat kepada orang-orang percaya yang pada saat itu ada di Roma untuk mempersembahkan tubuh kita ini menjadi satu persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Also hier steht klar, dass Apostel Paul den Gläubigen in Rom einen Rat gab, dass sie ihr Körper und ihr Leben als lebendige und heilige Opfergabe präsentieren sollten. Di sini dijelaskan, sudah tertulis bahwasanya kita harus berubah. Ada satu kata, itu ajakan untuk berubah, itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Roma pada saat itu.
Hier steht das Wort verwandelt. Wir müssen uns verwandeln. An wem ist das Wort verwandelt gerichtet? Und die Antwort ist, dass das an die Gottesgemeinde in Rom gerichtet worden ist. Apa yang harus kita rubah? Yang kita rubah adalah pembaharuan budimu, pembaharuan akal pikiran kita. Itu pun juga ditujukan kepada siapa? Kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Roma pada saat itu juga. Was müssen wir ändern? Was müssen wir verwandeln? Hier steht, dass wir die Erneuerung unseres oder eures Sinnes verwandeln müssen. Das heißt, an wem ist diese Erneuerung gerichtet? Das ist nämlich auch an die römische Gemeinde in dieser Zeit gerichtet. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bukankah kita semua hari-hari ini juga adalah anak-anak Tuhan, bukan? Und hier, also sind wir nicht auch alle Gottes Gemeinde oder Gottes Kinder? Tentu saja ya, kita semua, Anda dan saya, kita semua yang ada yang mengasihi Tuhan, yang mengenal akan Tuhan, yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi secara pribadi itu adalah anak-anak Tuhan. Die Antwort ist ja. Jeder, der Gott kennt, der Gott akzeptiert als sein Retter, der ist auch Gottes Kind, ein Kind Gottes. Karena itu sangat jelas bahwasanya kita itu harus memimpin diri kita sendiri dan untuk memulai sebuah perubahan akal budi kita supaya kita itu bisa hidup berkenan menjadi bisa mempersembahkan hidup kita itu menjadi satu persembahan yang sejati buat Tuhan. Deswegen ist es klar, dass wir uns selbst führen können, um eine Erneuerung unseres Sinnes zu starten, sodass wir Gott erfreuen können und auch ihm eine echte Verehrung sein. Contoh yang lain kita membaca juga di ayat yang sebagai basis yang kita pelajarin di 1 Petrus pasal 5 ayat ketiga, di sana sangat jelas mengatakan. Ein anderes Beispiel, Apostel Peter sagt klar in 1 Peter Kapitel 5 Vers 3, dass di sini mengatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi di sini sangat jelas sekali Rasul Petrus pun mengingatkan kembali kepada kita semuanya untuk kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dengan cara kita menjadi satu teladan bagi kawanan domba yang harus kita pimpin. Hier ist sehr deutlich, dass Peter uns erinnert, dass wir Vorbilder für die Leute, die wir anführen, sein sollen. Contohnya kalau kita ingin anak-anak kita itu rajin membaca akan firman Tuhan, ya secara otomatis kita sendiri sebagai orang tua pun harus rajin juga membaca firman Tuhan. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn wir möchten, dass unsere Kinder fleißig sind, die Bibel zu lesen, dann müssen wir auch als Vorbild die Bibel fleißig lesen. Kalau kita ingin anak-anak kita itu bisa percaya dan berserah kepada Tuhan, secara otomatis kita pun harus belajar untuk bisa percaya dan berserah kepada Tuhan. Wenn wir möchten, dass unsere Kinder an Gott glauben und ihr Leben in Gottes Hände überlassen, dann müssen wir das Gleiche auch tun. Kalau kita ingin anak-anak kita pun rajin pergi ke gereja, ya kita pun sebagai orang tua harus rajin juga ke gereja. Wenn wir möchten, dass unsere Kinder in die Kirche gehen, dann müssen wir auch fleißig in die Kirche gehen als Eltern. Kalau kita ingin anak-anak kita juga mempunyai satu masa depan yang indah, maka kita pun harus bisa memberikan satu nilai-nilai akan kebenaran, akan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Wenn wir möchten, dass unsere Kinder erfolgreich werden und eine gute Zukunft haben, dann müssen wir von jetzt an auch Gottes Wahrheit und Worte und die Werte, die Gott uns gezeigt hat, unseren Kindern zeigen. Karena itu pada saat saya mempersiapkan tema khotbah hari ini, saya berpikir, saya merenungkan, saya mendapatkan satu kata yang keluar dari pikiran saya, yaitu bagaimana untuk kita bisa memimpin diri kita sendiri. Itu ada satu kata yang terkeluar dari yang saya ingat,
bahwasanya kita harus memiliki satu attitude, kita harus memiliki satu sikap. Es gibt ein Wort, an dem ich mich erinnert habe, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Also nämlich ein Wort, wie ein Anführer sich selbst gut anführen kann, nämlich das Wort Attitude oder Attitüde oder Haltung, die Haltung. Attitude itu adalah sikap kita, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bergerak pada saat kita sedang memimpin atau saat kita sedang mengerjakan tugas-tugas dalam pekerjaan kita. Die Haltung oder die Einstellung ist unsere Einstellung, wie wir reden, wie wir uns bewegen und wie wir unsere Sichtweise richten, wenn wir Aufgaben erledigen oder uns den Herausforderungen stellen. Ya, terutama pada saat kita ada dalam satu tantangan atau dalam satu harus mengambil satu keputusan demi keputusan yang tepat, kita dibutuhkan satu sikap yang benar. Ja, besonders wenn wir Entscheidungen treffen müssen oder auch Herausforderungen haben, dann müssen wir die richtige Haltung auch nehmen. Terutama kita sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa memberikan satu dampak kepada orang lain, dan itu pun dibutuhkan satu sikap dari hati kita yang benar. Wichtig hier ist auch, dass wir dadurch einen positiven Effekt für andere um uns herum erzielen. Karena itu saya katakan bahwasanya your attitude determines your altitude. Und deswegen sage ich auch, dass deine Einstellung deine Höhe bestimmt. Ya, dari sikap kita itu memberikan satu di mana kita akan dibawa oleh Tuhan, ketinggian seberapa kita akan dibawa oleh Tuhan. Unsere Einstellung, unsere Haltung bestimmt, wie hoch Gott uns bringen wird. Dan sikap inilah yang akan menentukan bagaimana kita itu bisa berhasil atau kita bisa mencapai satu kehendak Tuhan itu yang Tuhan sesuai, yang Tuhan sudah inginkan dalam setiap kehidupan kita semuanya. Und diese Haltung bestimmt, wie wir in der Zukunft Erfolg erleben und ja, wie wir uns an Gottes Wille nähern. Sebagai contoh, kata attitude ini itu diambil dari kata penerbangan, dunia penerbangan, itu di mana posisi hidung dari pesawat itu untuk bisa ada menjaga di dalam garis horizontal. Als Beispiel das Wort Attitude in der Luftwelt gibt die Position der Flugzeugnase in Bezug zu der horizontalen Linie wieder, also die horizontale Lage des Flugzeugs. Ya, jadi pada saat dia dalam keadaan normal, pilot itu akan menerbangkan pesawat dengan mempertahankan posisi hidung dari pesawat itu pada garis horizontal, pada 0 grad, ya 0 derajat. Also im Normalfall wird ein Pilot die Flugzeugnase auf 0 Grad in Bezug zu der horizontalen Linie halten. Dan sedangkan pada saat take off, pilot itu cuma harus menjaga hidung pesawat naik itu kurang lebih 10 sampai 20 derajat dari garis horizontal. Und beim Abflug kann der Pilot diese Position auf 10 bis 20 Grad verändern. Demikian juga pada saat dia mau landing, pilot juga akan mempertahankan di antara 10 sampai 20 derajat dengan agak menukik ke bawah. Und so ist es auch, wenn landet, kann die Position dann auch wieder um 10 bis 20 Grad ändern, sodass landen kann. Di luar dari itu, keadaan pesawat bisa sangat berbahaya, bisa jadi dia kehilangan ketinggian, dia akan jatuh dan mengakibatkan satu hal yang fatal. Und eine Veränderung von mehr als 20 Grad macht das Flugzeug unkontrollierbar und es kann auch fatal enden. Demikian pula pada saat kita memimpin diri kita sendiri, kita dibutuhkan bagaimana sikap kita, bagaimana cara pandang kita untuk bisa kita melihat cara sesuai dengan kehendak Tuhan. Und das Gleiche gilt, wenn wir uns selbst anführen.
Und zwar, wie wir unsere Haltung nehmen, unsere Sichtweise auf die Pläne, die Gott uns für unser Leben bereits vorbereitet hat, richten. Sikap kitalah yang bisa menentukan seberapa besar dampak dan nilai yang dihasilkan dan bisa dirasakan bagi orang lain. Unsere Haltung entscheidet, inwiefern wir auch einen Effekt für die Leute um uns herum erzielen. Ada satu firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 28 ayat ke-13 mengatakan, Es gibt ein Vers aus der Bibel, nämlich von 5. Mose 28, Vers 13. di sini mengatakan saya yakin kita semua sudah mengenal akan firman Tuhan ini yang kita bacakan atau kita doakan sebagai doa berkat pada saat kita ada di penghujung kebaktian. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns diese Verse schon kennt, nämlich als Segengebet an jedem Ende eines Gottesdienstes. Di sini mengatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Hier wird gesagt, und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Ya, itulah janji Tuhan. Itulah adalah satu berkat yang diberikan kepada kita semuanya, Anda dan saya. Ja, das ist Gottes Versprechen. Das ist ein Versprechen von Gott an uns, dass wir das bekommen. Tetapi hal ini bukan semata-mata Tuhan memberikan semuanya itu bahwasanya kita semua akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aber das ist nicht etwas, was Gott uns einfach so geben wird, dass wir als Haupt gemacht werden und nicht als Schwanz. Tetapi Tuhan itu melihat apa yang ada di dalam diri kita. Apakah kita itu bagaimana cara pandang kita atau bagaimana sikap kita untuk menerima akan janji itu untuk menjadi seorang kepala, atau apakah kita itu sudah siapkah kita itu menjadi seorang kepala. Aber Gott schaut in jeden von uns ins Herz hinein. Wie ist unsere Haltung bezüglich dieses Versprechens? Wie bereit sind wir, um dieses Versprechen zu erhalten? Selanjutnya, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Di sini pun merupakan janji Tuhan, tetapi bukan berarti bahwasanya pada saat kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita terus naik dan tidak pernah mengalami satu hal yang turun. Und der zweite Teil ist, und du wirst nur zu oberst und nicht zu unterst sein. Das denkt also nicht aber, dass wir im Leben immer nur Höhen haben und keine Tiefen, wenn wir Gott folgen. Sekali lagi, ayat ini juga memberikan satu pertanyaan kepada diri kita sendiri, bagaimana sikap dan cara pandang kita supaya pada saat Tuhan membawa kita naik, kita itu bisa siap menerima setiap janji-janji Tuhan. Hier möchte Gott uns lehren, sodass wir bereit sind, wenn Gott uns in die Höhe bringt, dass wir vorbereitet sind. Sebaliknya, jika kita sesekali Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kita ada sedikit turun ke bawah di dalam hidup kita, kita pun siap untuk menjalaninya. Auf der anderen Seite sind wir dann aber auch vorbereitet, wenn Gott es erlaubt, dass wir einige Tiefen erleben müssen in unserem Leben. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat keempat, di sini juga janji Tuhan yang menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku, yang menghibur aku. Denn im Psalm 23, Vers 4 steht auch geschrieben, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Dan di ayat yang Keluaran 28 ayat ke-13, di sini tertulis yang terakhir, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia.
Das letzte Teil von 5 Mose 28, Vers 13 steht drauf, da steht, wenn du gehorchst den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete, dass du sie beobachtest und tust. Jadi dengan artian pada saat sikap kita, cara pandang kita kepada janji Tuhan itu tidak bisa dilakukan dengan tidak ada satu kesetiaan, tidak ada satu hal yang berkesinambungan. Ja, also hier ist klar, dass wir auf unsere Einstellung und unsere Sichtweise achten müssen und das auch so tun mit voller Treue, also ja genau, mit voller Treue und mit vollem Glauben an Gott. Amin. Jadi kita tidak bisa melakukannya itu hanya besok kita lakukan baik, terus habis itu minggu depannya kita tidak melakukannya lagi. Amen. Also das heißt so, dass wir das nicht machen dürfen, dass wir das heute machen und morgen nicht, also so inkonsistent machen. Das geht nicht. Dengan kata lain, untuk kita bisa merasakan dan melihat setiap janji Tuhan, kita harus memimpin diri kita sendiri dari mulai menjaga sikap dan cara pandang kita terhadap firman Tuhan. Also wir müssen somit immer unsere Haltung halten und auch also unsere Haltung für Gottes Worte halten. Dan melakukannya dengan penuh satu kesetiaan, komitmen. Und das tun wir mit vollem Commitment und auch Treue. Dan saya yakin dan percaya kita akan menerimanya, janji Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita semuanya, Anda dan saya. Amin. Und somit werden wir, verspreche ich euch, dass wir auch Gottes Versprechen dann erhalten werden. Amen. Hari ini saya mau sampaikan ada 3 hal bagaimana sikap kita untuk pada saat kita memimpin diri kita sendiri. Heute möchte ich 3 Haltungen verraten, wie wir ein guter Anführer für uns selbst werden können. Saya yakin kita semua hari-hari ini sudah senang sekali akan membaca firman Tuhan, bukan? Ich bin mir sicher, dass alle hier auch fleißig die Bibel lesen, oder? Ya, kalau yang belum membacakan firman Tuhan, yuk saya mau ajak kita semua untuk kita terus rajin akan membacakan firman Tuhan. Die vielleicht die Bibel noch nicht regelmäßig lesen, ermutige ich heute, dass ihr heute damit anfangt, mit voller Treue. Dan saya yakin sekarang hari-hari ini banyak orang menaruh apps Bibel itu ada di dalam iPhone kita masing-masing. Und heutzutage haben viele Leute auch die Bibel als App in seinem Handy. Dan kadangkala kita menaruh handy kita itu ada di belakang kita, di dalam kantong celana kita yang di bagian belakang. Und manchmal legen wir unser Handy in unsere Hosentasche, in unsere hintere Hosentasche. Dan tanpa kita sadarin, kita pun menempatkan firman Tuhan itu ada sebagai cadangan. Ohne dass wir es merken, platzieren wir auch dann manchmal Gottes Worte nur als Reserve. Karena itu sore hari ini kita diingatkan kembali, don't put God's words as a backup. Janganlah kita menaruh firman Tuhan itu sebagai backup aja. Und deswegen werden wir heute wieder erinnert, dass wir Gottes Worte nicht als Reserve platzieren dürfen. Karena banyak orang tahu dan mengerti akan firman Tuhan, tetapi menempatkan firman Tuhan itu hanya di bagian belakang sebagai cadangan. Viele Leute wissen und verstehen über Gottes Worte, aber platzieren sie in der Hinterhand und benutzen diese Worte lediglich als Reserve. Namanya aja cadangan, berarti kalau kita butuh, ya kita pakai. Kalau kita nggak butuh, ya kita taruh aja di belakang. Und wie es auch heißt, als Reserve heißt es ja,
dass man es nur dann benutzt, wenn man es braucht. Und wenn nicht, dann tun wir das weg. Banyak orang masih mengandalkan akan pikirannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan logikanya, daripada mengandalkan akan firman Tuhan yang dia baca, yang dia mengerti, yang dia renungkan setiap hari. Viele Leute setzen oft auf sich selbst und deren eigene Kraft, auf deren eigenen Verstand und auf deren Logik, anstatt auf Gottes Worte zu setzen, die sie schon erlernt haben. Contohnya di dalam Alkitab Raja Saul, dia mengerti, dia mengetahui segala perintah Tuhan, bahwasanya dia harus menunggu Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan bagi bangsa Israel sebelum dia maju ke medan pertempuran. Als Beispiel, König Saul wusste und verstand über Gottes Worte, dass er auf den Propheten Samuel warten musste, um die Opfergabe zu geben. Sodass Gott das israelische Volk die Offenbarung zeigte. Ya, jadi tetapi apa yang terjadi kita bisa baca di dalam 1 Samuel pasal ke-13 ayat ke-8 sampai ke-9 mengatakan, was wir aber gelernt haben in 1 Samuel 13, Vers 8 bis 9, di sini dikatakan ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata bahwa bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Raja Saul pada saat itu tidak sabar menunggu Nabi Samuel. König Saul war in dem Zeitpunkt ungeduldig und wartete nicht auf Samuel. Ditambah lagi apa yang dia lihat dari matanya, bahwasanya rakyat bangsa Israel pada saat itu mulai meninggalkan dia, merasa ketakutan. Und zusätzlich hat Saul gesehen, wie das israelische Volk anfing, von ihm oder von da wegzulaufen. Pada saat itulah Raja Saul mulai berpikir, wah, ini bangsa Filistin sudah mau menyerang saya nggak punya lagi pasukan di belakang saya. Und da überlegte Saul mit seinem eigenen Verstand, dass die Philister, die werden mich hier bald angreifen. Karena itu Raja Saul mengambil inisiatif dengan pemikirannya dia itu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan tanpa menunggu Nabi Samuel. Deswegen hat er aus Eigeninitiative dieses Brandopfer und Freudenopfer selbst gebracht, ohne auf Samuel zu warten. Karena itu Tuhan Allah, Roh Allah itu meninggalkan Raja Saul. Das führte dazu, dass Gott Saul verließ. Dan kita tahu bahwasanya Raja Saul tidak dipilih lagi oleh Tuhan untuk kerajaannya, tetapi digantikan oleh Raja Daud. Und wir wissen, dass Saul nicht mehr als König ernannt wurde, sondern es wurde dann an David weitergegeben. Kadangkala pada saat kita menanti segala janji-janji Tuhan, kita itu kurang sabar. Manchmal sind wir auch ungeduldig, wenn wir auf Gottes Versprechen warten. Yang terjadi seringkali pula kita itu masih mengandalkan pikiran kita, masih mengandalkan kekuatan kita, masih mengandalkan logik kita untuk meraih apa yang kita inginkan daripada meminta hikmat daripada Tuhan. Oft setzen wir noch auf unsere eigene Kraft, auf unseren eigenen Verstand oder auf Logik, um unsere Ziele zu erreichen, ohne dass wir Gott um Hilfe und Offenbarung bitten. Ada kalanya Tuhan itu agak terlambat, tetapi Tuhan itu tidak pernah terlambat
memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Es gibt Momente, da ist Gott vielleicht etwas spät, aber er ist nie zu spät, uns seine Hilfe zu geben. Mungkin sampai hari ini ada daripada kita masih belum melihat akan janji-janji Tuhan, tetapi kita harus tetap percaya bahwasanya Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Tetaplah percaya bahwasanya Tuhan itu masih mengerjakan sesuai dengan rencananya. Vielleicht sehen wir bis heute nicht die Erfüllung Gottes Versprechen, aber seid euch sicher, dass Gott all unsere Gebete hört und uns in jeder Situation hilft. Karena itu, janganlah kita menaruh firman Tuhan atau Tuhan sendiri itu sebagai cadangan, tetapi kita mau yakinkan hidup kita, Tuhan itu merupakan satu fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita semuanya, Anda dan saya. Deswegen, also nimmt Gottes Worte nicht nur als Reserve, sondern benutzt sie als Richtungsweiser und als Fundament. Sikap yang kedua ada sebagian banyak orang itu mengerti akan firman Tuhan, tahu akan firman Tuhan. Die zweite Haltung ist, also die zweite Haltung, die wir haben müssen, um uns selbst anführen zu können, ist. Tetapi sayangnya banyak orang itu memakai firman Tuhan itu tidak dipakai untuk saling membangun, tetapi dipergunakan untuk menyerang orang lain, menghakimi orang lain. Also die zweite Haltung ist, dass wir Gottes Worte nutzen, aber nicht, um andere anzugreifen. Leider ist es so, dass viele Gottes Worte zwar verstehen, aber sie nutzen, um andere zu attackieren oder anzugreifen. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwasanya janganlah kita don't use God's words to attack others. Janganlah kita menggunakan firman Tuhan itu untuk menghakimi atau menyerang orang lain. Okay, also deswegen ist die zweite Lehre, die wir heute erhalten, ist, dass wir Gottes Worte nicht nutzen sollen, um andere anzugreifen. Mungkin ada yang daripada kita lebih mengerti akan firman Tuhan daripada orang lain. Vielleicht gibt es Leute hier oder irgendwo anders, die verstehen Gottes Worte mehr als wir. Tetapi kita tidak bisa memberitakan akan firman Tuhan itu atau kabar baik itu dengan cara yang salah. Aber wir können nicht diese Gottes Worte so in einem falschen Weg teilen. Yang dimana kita tidak mendasarinya dengan kasih. Nämlich die Gottes Worte so zu übermitteln, ohne Liebe als Fundament. Kita mengerti bahwasanya firman Tuhan itu dituliskan untuk bermanfaat mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Wir verstehen, dass Gottes Worte uns lehrt, die Wahrheit zu erkennen, uns von der Sünde zu überführen und auf den richtigen Weg zu bringen. Tetapi semuanya itu hasilnya akan kurang powerful ya jika kita tidak melakukannya semuanya itu dengan kasih. Aber das wird alles nicht reichen, wenn wir das ohne Liebe tun. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai kedua di sana dijelaskan. Im 1. Korinther 13 Vers 1 bis 2 wird deutlich geschrieben. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan,
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi dari dua ayat ini memberikan bahwasanya semua kebenaran akan firman Tuhan itu kurang sempurna jika kita tidak sampaikan dengan kasih. Von diesen zwei Versen können wir klar sehen, dass die Offenbarung durch Gottes Worte nicht perfekt ist, wenn sie nicht mit Liebe geteilt wird. Apa sih itu kasih? Kalau kita jemaat nanti membaca di ayat berikutnya, ayat ke-4 sampai ke-8, di situ dijelaskan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kasih itu tidak berkesudahan. Dan itulah yang harus kita sampaikan buat orang lain. Was ist also Liebe? Wenn wir jetzt weiterlesen in 1. Korinther 13, Vers 4 und so weiter, da steht halt drauf, dass Liebe hat Geduld, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig und lässt sich nicht auf, bis hin zu, dass die Liebe niemals aufhören wird. Und das müssen wir auch anderen zeigen um uns herum. Amin, saudara. Jadi kita mau menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik itu dengan kasih. Amen. Zusammen, also wir müssen Gottes Worte so teilen mit voller Liebe. Sikap yang terakhir, yang ketiga, itu untuk kita bisa punyain, untuk kita bisa memimpin diri kita sendiri, itu adalah kita menempatkan firman Tuhan itu di samping kita. Jadi bukan sebagai cadangan, bukan sebagai di depan kita untuk menyerang orang lain, tetapi kita menempatkan firman Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, di samping kita. Selain itu juga kita akan menggunakan firman Tuhan itu untuk kita bertumbuh. Die letzte Haltung, die wir als Anführer unserer selbst haben müssen, ist, dass wir Gottes Worte neben uns platzieren müssen. Also wir wollen nicht Gottes Worte hinter uns als Reserve platzieren, auch nicht vor uns, um andere zu angreifen, sondern neben uns. Und wir möchten auch Gottes Worte nutzen, damit wir wachsen können. Di dalam firman Tuhan di Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itulah adalah Allah. Gottes Worte in Johannes 1, Vers 1 sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jadi sangat jelas bahwasanya firman Tuhan yang kita tempatkan di samping kita itu berarti Tuhan sendiri itu ada di bersama-sama kita. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Ganz klar steht hier, dass Gottes Worte, die wir neben uns platzieren, gleichzusetzen ist mit Jesus, der neben uns ist und mit uns in unserem Leben mitläuft. Kita tahu bahwasanya Tuhan itu adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dengan kata lain, Yesus pun sendiri itu sangat rindu menyertai dan selalu ada di samping kehidupan kita. Wir wissen auch, dass wir Jesus Immanuel nennen, nämlich Gott ist mit uns. Mit anderen Worten möchte Jesus unbedingt uns begleiten und stets bei uns sein in unseren Lebenswegen. Sehingga di dalam kehidupan kita itu bisa memimpin terutama diri kita, sehingga kita tidak kehilangan arah, sehingga kita bisa tetap terus berkomunikasi dengan Tuhan. Somit werden wir auch als Anführer unserer selbst nicht die Richtung verlieren und können jederzeit mit Gott kommunizieren, in Kontakt treten. Selain itu, Tuhan sendiri pun ingin bahwasanya Tuhan itu bertumbuh di dalam kehidupan kita semuanya. Außerdem möchte Gott auch unbedingt in uns wachsen. Firman Tuhan juga mengatakan seperti halnya Yesus sendiri, di mana Yesus semakin hari semakin bertambah besar. Yesus semakin hari makin
bertambah hikmatnya. Wie in der Bibel geschrieben, ist es auch bei Jesus selbst passiert. Er wurde von Tag zu Tag immer mächtiger und auch weiser. Karena itu pengenalan akan Yesus, akan Bapaknya, itu harus juga akan bertambah di dalam kehidupan Anda dan saya. Deswegen die Kenntnisse über Jesus, über Gott, muss auch bei uns von Tag zu Tag immer wachsen. Sehingga semakin bertumbuh bersama-sama dengan Yesus, maka firman Tuhan yang ditaburkan, yang setiap hari kita baca, yang setiap minggu kita dengarkan di dalam ibadah kita, hidup kita makin berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat. Und je mehr wir mit Jesus wachsen, je öfter wir Gottes Worte verstehen und anhören in jeder Predigt, in jedem Gottesdienst, wenn diese Gottes Worte auch auf einen fruchtbaren Boden fallen und wir fruchten dann 30, 60, 100-fach in unserem Leben. Di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang kedua mengatakan, im Hebräer 4, Vers 2 steht geschrieben, di sini dikatakan karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Mereka itu adalah orang yang nggak mengenal Tuhan. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Jadi kabar kesukaan itu harus kita tumbuhkan, bisa berguna kalau itu bisa bertumbuh di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Also die gute Botschaft wird dann nur einen Nutzen haben, wenn wir auch zulassen, dass Gott in uns arbeitet und auch mit uns wächst. Meskipun hari-hari ini kita mengalami satu tantangan, satu kesukaran apapun, kabar kesukaan, firman Tuhan itu harus bertumbuh. Pengenalan kita akan Tuhan harus bertumbuh sehingga kita bisa kuat menghadapinya dengan baik. Obwohl wir Probleme haben, obwohl wir große Herausforderungen haben oder Hindernisse, wir müssen trotzdem mit Gott wachsen, sodass wir diese Herausforderungen uns auch stellen können und auch unsere Probleme lösen können. Ada amin semuanya? Amen. Dan sore hari ini kita diingatkan kembali, firman Tuhan bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana sikap kita, cara pandang kita dengan akan janji Tuhan ini. Und heute stehen wir vor der Frage, wie ist unsere Haltung? Wie ist unsere Einstellung? Apakah kita di dalam memimpin diri kita sendiri, apakah kita masih mengandalkan logika kita? Apakah kita masih mengandalkan kekuatan kita? Zählen wir als Anführer unserer selbst noch auf unseren eigenen Verstand, unsere eigene Logik oder unsere eigene Kraft? Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwasanya don't put God's words as a backup. Janganlah kita taruh firman Tuhan itu sebagai backup. Tetapi kita mau bahwasanya menggunakan firman Tuhan itu untuk sebagai fondasi di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Gottes Worte erinnert uns heute erneut, dass wir Gottes Worte nicht als Reserve nutzen sollen, sondern wirklich als starkes Fundament in unserem Leben. Pertanyaan yang kedua, apakah kita menggunakan firman Tuhan itu untuk menyerang orang, untuk menghakimi orang lain? Die zweite Frage, nutzen wir Gottes Worte nur, um andere anzugreifen oder zu verurteilen? Kita diingatkan kembali bahwasanya don't use God's words to attack others. Janganlah kita menggunakan firman Tuhan itu untuk menghakimi orang lain, tetapi kita mau memberitakan firman Tuhan itu dengan kasih. Gott lehrt uns, nutzt Gottes Worte nicht, um andere anzugreifen.
lasst uns Gottes Worte mit Liebe teilen. Dan yang terakhir, kita mau ingatkan, firman Tuhan mau ingatkan semuanya, kita mau menempatkan firman Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, di dalam hidup kita. Dan kita mau gunakan itu untuk kita bertumbuh, Tuhan makin besar, dan kita makin berkurang. Und die letzte Haltung ist, dass wir Gottes Worte neben uns setzen und wir möchten Gottes Worte nutzen, um zu wachsen, um zu erlauben, dass Gott in uns immer größer wird. Dengan 3 sikap yang kita pelajari sore hari ini bersama-sama, saya berdoa dan saya yakin dan percaya di dalam setiap kehidupan kita semuanya, Anda dan saya, kita mengalami apa yang janji Tuhan itu untuk kita terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Mit diesen 3 Haltungen, die wir gelernt haben, wird unser Leben sich so entwickeln, wie Gott es vorgesehen und versprochen hat. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur zu oberst und nicht zu unterst sein. Und dies wird auch in unserem Leben passieren. Mari kita jemaat Tuhan, saya ajak kita sore hari ini untuk kita mengambil, mempersiapkan perjamuan untuk kita mengingat akan kebaikan Tuhan, untuk kita menerima satu perjanjian yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Ich möchte euch jetzt einladen, in Gottes Abendmahl teilzunehmen und so, dass wir uns stets daran erinnern. Mari kita siapkan hati kita dan untuk kita membuka hati dalam setiap kehidupan kita semuanya. Amin, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselama bagiku. Amin, Yesus. Sungguh indah. Haleluya, Yesus. Amin, Yesus. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami mau angkat tubuh, roti yang melambangkan tubuh-Mu ya Tuhan, yang dimana 2000 tahun yang lalu Engkau pecah-pecahkan, yang dimana Engkau hancur tubuh-Mu Tuhan. Itu dimana untuk menggantikan kehidupan kami Tuhan.
Dan sore hari ini Tuhan, pada saat kami mau memimpin untuk hidup kami, biarlah itu menjadikan dasar, itu menjadikan satu kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau menempatkan Engkau Tuhan ada di dalam hidup kami. Kami mau menempatkan Engkau ada di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan. Dan biarlah sore hari ini kami mau makan dan yakin dan percaya Engkau hidup di dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan kita makan dan yakin dan percaya. Amin Yesus. Amin Yesus. Amin Yesus. Mari jemaat Tuhan kita angkat anggur, cawan anggur yang melambangkan satu darah perjanjian baru. Di mana pada saat darah Yesus dicurahkan di atas kayu salib, sakit penyakit boleh ditanggungnya. Sakit penyakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena melalui darah Yesus, itu ada satu kesembuhan, ada satu penyucian. Bapa, biarlah melalui darah-Mu sore hari ini Tuhan, seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada di Düsseldorf ya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh mengikatkan hidup kami Tuhan. Engkau yang boleh menyegarkan hidup kami Tuhan, dan Engkau boleh bertumbuh, Engkau boleh hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat darah-Mu, buat darah-Mu. Mari jemaat Tuhan, lassen wir uns, liebe Gemeinde, the Gottes Blutes zusammen zu trinken mit Glauben. Halleluja. Halleluja, Yesus. Halleluja, Yesus. Halleluja, Yesus. Mari kita semua yang ada di rumah kita masing-masing, kita mengucap syukur, kita berdoa, kita naikkan ucapan syukur kami. Kita naikkan sikap hormat, cara pandang kita kepada Tuhan. Kita arahkan hati kita arahkan pikiran kita untuk kita terus melihat bahwasannya Tuhan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan gak pernah terlambat untuk menolong di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan selalu ada. Tuhan itu adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta menyertai di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Haleluya. Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh indah. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh indah di dalam setiap kehidupan kami. Engkau sungguh besar ya Tuhan, buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sore hari ini Tuhan, biarlah sikap hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, kami mau terus mengarahkan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Kami mau undang Engkau Tuhan, kami mau undang Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu turun dalam hidup kami semuanya Tuhan. Di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. I sing praises to your name.